Hello mga boss, for today's video, ma-update kami sa panahon ni Kasyot-Syot. Panahon pero may takwa ito na oh. So, for today's video, gabagyo-bagyo namin gid kuno mag laga kasaging oh, may saging kami ni ispatan. Bala na kung sino tag-iya mga boss. Oh, one down. Sino tag-iya? Doa na lang kag. Di maguro kami kaya mareklamo sa kapitan do kapitan yung tag-iyak na di mo. Imo giyakap. Imo sang sipi ka daw. Oh, dua pa lang, dua. So tingnan niyo yung panahon oh. Sige tinauran Isa, dua, tatlo, apat, lima. Lima lang na kayanan namin. Pero oh, marami pa. Oh, ayun pa.